ବିନା କ୍ଷୀରରେ କିପରି ତିଆରି ହେଇଛି ଏ ଛେନା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସୋୟାବିନ୍ ଯାହାକୁ ମୁଁ ରାତିରେ ପାଣିରେ ବତୁରେଇକି ରଖିଦେଇଥିଲି। ଆପଣ ରାତି ସାରା ନହେଲେ 6-7 ଘଣ୍ଟା ପାଣିରେ ବତୁରେଇକି ରଖିପାରିବେ। ସେଟାକୁ ଭଲସେ ଚକଡ଼ି ଦେଇକି ଧୋଇ ଦେଇକି ତା ଚୋପା ଗୁଡ଼ା ଅଲଗା କରିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଜାରରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ସେଟାକୁ ବଢ଼ିଆସେ ବାଟି ଦେଇଥିଲି। ବାଟି ଦେଲା ପରେ ସେଟାକୁ ଛାଣିକି ତା ଖଦଡ଼ାଟା ଆଉ କ୍ଷୀରଟା ଅଲଗା କରିଦେଇଥିଲି। ସେତିକି ସୋୟାବିନ୍ରୁ ଅଲମୋଷ୍ଟ 3ରୁ 4 ଲିଟର ଯାକେ କ୍ଷୀର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଖଦଡ଼ାଟା ବାହାରିଛି ସେଟାକୁ ଅଟା ସହିତ ଚକଡ଼ିକି ରୁଟି କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଆଳୁ ସହିତ ଚକଡ଼ିକି टिक्की बनैकी खाईपारे, कटलेट बनई पारे, बहुत टेस्टी लगे। आ से क्षीरटा को पूरा नॉर्मल जमती आप क्षीर बॉयल करती सेमती बनईदेवे। बॉयल होला बेलू जमती क्षीर सर पड़े से भी डिटो से भाया ही सर पड़ सेटा को भलसे गोलेबे ना टे तले लगी जाए। बढ़िया से फुटीगला से विनेगार सहित पानी मिसेकी या फिर लेंबू रसर टे पा मिसेकी जमती आप क्षीर छिड़ाती सेमती छिड़ेदेला पूरा बढ़िया से क्षीर भाया ही छिड़ीज। आम ये सोयाबीन क्षीर छेना बनिकी रेडी हो गला। सेटा को पानी रू छाणी देकी कौन से भी कपड़ा रे जमती पनीर को सेट करा जाए से भाया सेट करदेले आमर टोफू बनिकी रेडी हो। मिनिमम 300 ग्राम सोयाबीन रू आपन को आराम से 450 ରୁ 500 ग्राम पर्यंत टोफू बनिकी रेडी हो। बहुत टेस्टी लगे, निश्चिंत ट्राए करेंगे।